Okey, kita sampai kepada chapter 5. Okey, chapter 5 dalam form 5 ini, okey, iaitu topiknya variation. Variation ni adalah topik yang simple saja, okey. Dan dalam SPM, topik ini soalannya ditanya dalam hanya dalam paper 1. Okey, soalan objektif ya. Okey, so nanti kita akan cuba jawab beberapa soalan bentuk SPM yang melibatkan variation. Okey, variation dia ada 3 variation. 3 jenis variation yang kita belajar di sini, okey, iaitu yang pertama ialah direct variation, okey, yang kedua ialah inverse variation dan yang ketiga ialah joint variation. Okey, so kita akan lihat satu persatu dan kita akan buat nanti soalan berkaitan dengan ketiga-tiga jenis variation ini. Okey, kita lihat direct variation. Bila kita bercakap tentang variation, ia melibatkan simbol variation, iaitu simbol variation ni macam ni. Okey, ni adalah simbol variation ya. Okey, ni. Okey, simbol variation. Biasanya soalan dia akan beri dalam bentuk ayat dan kita kena tukarkan ayat itu kepada ayat matematik. Okey, ayat matematik yang menggunakan simbol variation. Okey, jadi kita akan tukar menggunakan simbol. Lepas tu daripada simbol kita tukar kepada tanda sama dengan. Sebab bila kita nak cari nilai menggunakan simbol, kita tak boleh cari nilai. Okey, bila dalam matematik, bila kita nak cari satu nilai, satu variable, kita kena ada satu equation. Bila dia kata equation, dia melibatkan simbol sama dengan, equal to. Okay, kalau tak ada simbol equal to, dia bukanlah namanya equation. Okey, so kita akan tengok macam mana daripada ayat, daripada statement, kita tukar kepada simbol, daripada simbol kita tukar kepada equation. Okey, okey, dia kata y varies directly. Ni direct variation. Varies directly as x. Variable kita di sini adalah y dan juga x. Itu variable. Okey, so kita tukar kepada simbol, kita katakan y varies, kita guna simbol variation directly. Bila directly, dia berada, variable yang satu lagi ni berada di sebelah atas atau dia jadi numerator. Contoh kalau kita ada fraction ya, fraction a over b. Okey, kita kata A ni ialah numerator dan B adalah denominator. Okey, jadi kalau directly, dia berada di atas ni. Okey, dia berada sebagai numerator. Okey, sebab apa kita nanti bila kita buat join, dia ada directly, dia ada inversely dan sebagainya. Okey, so sekarang ni daripada simbol, kita nak tukar kepada equation. Bila simbol variation ini kita tukar kepada simbol equal to, maka sebelah kanan kita akan darabkan dengan K. Okey, kita darabkan sebelah kanan ni, kita darab dengan K. K ni adalah constant. Okey, nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan constant dekat sini. Okey, so bila kita sebelah kanan kita darab dengan K, jadi equation kita dapat y sama dengan, nampak simbol ni dah tukar kepada simbol sama dengan, dan kita dapat x darab k, so kita dapat kx. So kita dapatlah equation dia. Okay, y sama dengan kx. Okay, kita tengok yang ini. P varies directly as q squared. Okay, kita punya variable ialah p dan juga q. Okay, dan q di sini dia ada q squared. So kita buat dalam bentuk simbol. Okey, P varies, okey, directly Q squared. Okey, bila kita tukar kepada equation sebagaimana tadi, sebelah kanan kita darabkan dengan constant K. So kita dapat P equals to K Q squared. Okey, dan kita tengok yang seterusnya, M is directly proportional to square root n. Okey, kadang-kadang dia tidak guna perkataan varies directly, varies. Okey, dia guna directly juga, tapi varies ni dia tukar kepada proportional.
Okey, ni istilah lain yang digunakan kadang-kadang ya. Jadi M, okey, varies directly as square root n. Okey. So bila kita tukar kepada simbol, kita tukar kepada equation, maka kita akan dapat M sama dengan K square root n. Okey, M darab dengan K square root n. Okey, itu adalah direct variation. Okey, sekarang kita cuba lihat inverse variation. Inverse ya. Okey. Tadi kita kata kalau kita ada satu fraction A over B, okey, A ni adalah numerator dan B adalah denominator. Okey, dalam inverse variation bermakna kita punya variable selepas perkataan varies inversely ni, variable kita ni sebagai menjadi denominator. Kalau directly tadi, kita punya variable ni dia jadi numerator. Sekarang dia jadi denominator. Jadi y varies, okey, inversely bermakna 1/x. Nampak x ni duduk kat bawah ni. Okey. Jadi, bila nak tukar daripada simbol variation kepada simbol equal to, okey, kita nak tukar kepada equal to, maka sebagaimana tadi, sebelah kanan kita darabkan dengan K. So, kita dapat Y equals to K per X. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. P varies inversely as 1 over Q squared. Inversely. Okay, inversely as Q squared bermakna inversely as 1 over Q squared. So, P sama dengan K per Q squared. Okay, M is inversely proportional to square root n. Okay, P, M ya. Bukan P. M, okay, 1 over square root n. So, kita dapat M sama dengan K per square root n. Okey, so mudah aja kat sini. Ini inverse variation. Okey, sekarang kita lihat joint variation. Okey, so joint variation, dia melibatkan 3 variable. Kalau kita tengok ni tadi, inverse variation, dia melibatkan 2 variable saja, Y dengan X. P dengan Q, M dengan N. 2 saja. Okey? Sama juga direct. Tapi kalau joint variation, dia melibatkan 3 variable. Okey, so macam ni. W varies directly as X and Y. Kedua-duanya directly. X pun directly, Y pun directly. So, W varies X and Y. Dua-duanya jadi numerator. So, W sama dengan K, X, Y. Okey, sekarang ni P varies directly as Q and R squared. Okey, P varies dua-dua directly as Q and R squared. Okey, so P sama dengan Q, K darab dengan K sebelah kanan, QR squared. Okey, sekarang ni yang ini pula. S varies directly T. Ini ada S dekat sini ya. S T and inversely S U. Okey, S varies. Okey, T ni dia directly, so T duduk atas over U ni inversely. Okey, so T over U. So, S sama dengan K T over U. Okey. So, kita dapat tu. Dan kita tengok yang seterusnya. D varies directly as E squared and inversely as square root F. So, D varies. Okey, directly E squared berada di atas. Inversely square root F. Square root F duduk kat bawah. Okey, so sekarang ni kita tukar macam biasa. Okey, D sama dengan K E squared over square root
F. Okay, dan akhir sekali, R varies inversely as M and square root N. Bermakna M dengan square root N ni duduk di bawah dua-dua. Sebab dia inversely dua-dua. Ya. So, R varies inversely 1 over M square root N. Okay, so R equals to K over M square root N. Okey, sebab langkah ni penting ya. Kita nak tukar simbol variation kepada using simbol variation dengan equation.